Thomas. Gidunggulo. JB, crossover. Atake. Dinero. Goose Power. Batang Quiapo. Nagpapanood yun sa Batang Quiapo. Yung ganun. Tanggol. Pagnaikipagparilan. First personal foul. First team foul. JB, first shot. Basket. May sasabing po si Kagawa. 18-23 ang score namin. Lamang ang Big Boys. Santi, nagdadala ng bola. Pass to Darren, for 3, wala. JB, ginababa ang bola, ginugulo. Nasundutan, nakuha ni Darren. Pass to, nakabilaw. 69, pinasa sa kalaban ulit. Santi, dediretso, lumipad na. Kaso wala. Sumablay. Number 20, pinas sa gitna. Pinalik sa kanya. Wala. Number 27, nakuha ni Darren. Santi, na-atake, LJ. Janvi, Tulianes! Wala. Santi, nasugutan ni Janvi. Ang ganda ng depensa ni Janvi. Janvi ang bilis. Pumusok sa bilis. Huli ka. Doon ka sa ilog. Number 27, nilipera ni JB. Huli wala. Nakuha niyo. CJ, atake. Delay ka pa. Basket yan. JB. Foul number 10. First personal foul, second team foul. Basket yan. Santi, nagdadala ng bola. To CJ. To Santi again. Pass to Darren. To CJ. Wala. Out of bounds. Usap. Number 27, tumira, wala. Darren, ginugulo. Foul number 8. Second personal foul, second team foul. Thomas, pass to JB. 15 seconds. 10 seconds. For 3, wala. 5 seconds. Oh, out of bounds. Wala na. Number 16, wala. Thomas. Nakakuha ng rebound. Thomas, pass to Janvi. To Jared, wala. Nakuha nito. Number 1 to number 27, JB. Lumay up, wala na naman. Santi, ang bilis. Lumipad. Pinasa sa kaliwa. Ang lupit. Ang galing. Ang galing. Number 8, pass to Santi. Santi, nagbababa ng bola, pinasa kay CJ. Basket niya. Puro mabibilis ang Big Boys. Baby, tira mo dyan.
JP, to John P, Thomas, 2, number 1, wala. Jared, nakakuha ng bola. To John P, grabe si John P, tumitira ng isang kamay. Basket niya. Time remaining. Number 1. Number 1. Wala. Tinakot si Santin. Santin. Babang bola. Pass to B. B. Number 16. Pumebe. Pinasa sa labas. CJ Murphy. Wala. Nakuha nito. Number 1. Number 1 to Jared. Number 69. Nagbababa ng bola. Pass to Eman. Eman to number 69, to JP. JP pumili sa 3. Pinasa sa gitna, number 1, to Jared. Tumira, basket yan. To CJ. Eman, nagdadala ng bola. Pass to JP, back to Eman. Eman, nilabas ang bola ulit. Ginugulo. To JP, time to shoot. Santin, ang bilis. Bumubulusok si Santin. Foul number 10. Number 69. Pass to JP. JP tumira ng 3. Bang! 3. Long to lang. Long to. Sorry, rep. Long to lang. Dede, yung atake. Kanya pa rin. Pinasa kanino. Eman, nakakuha ng bola. Eman, nawala ang bola. To Alonso. To number 13. Darin. To CJ. CJ tumira ng 3. Bang! 3. Foul. Who's foul red number 12. First personal foul, 13 foul. Santin, pass to CJ. CJ, aatake. Kick out pass to Dende. 13. Bang, easy 2. Number 69, isa, Tegun, Pumeke. Number 1, basket yan. Number 2, Santin, Tudese. Atake, pinasa Ivins. Easy 2. Number 27. Nagbababa ng bola. Lilipad. Wala. Maalat. Santin ang bilis. Nasundutan niya lang. Safe. Alonso. Alonso. Dari. Easy 2. Piso-piso lang. John P. Pinasa sa ilalim na Iman. Nice assist naman yun. At nice pick.
Santin. To NJ. NJ. Pass to ilalim. Foul number 6. Foul number 6. First personal foul, third team foul sa break. Tuloy. Second shot. Ay. Basket yan. Tambok na eh. Number 69. To Thomas. Thomas. Wala. To number 69 again. Umatake. Uy! Trafficking violation. 16. Nagdadala ng ball ng number 16. To Dende. Beats. Wala. Depensa ulit. Janvi. Janvi. Pass to Thomas. Thomas. Foul. Counted. New foul red number 12. Second personal foul. Second team foul. Number 16. To NJ. 16. To NJ again. NJ umatake. Tumira ang basket niya kay NJ. Uy, nakuha ni Kevin. Easy ko na naman yan. Janvi. Lulusutan si Teten. Uli. Ala. Uli. Uli. Oh, yan likod si Janvi. Yan likod ni Janvi. Pass to number 20 for 3. Wala. To number 16. Number 16 to AJ. Traveling. Janvi. Pinasa sa gitna. Thomas on. First shot, wala. Fourth quarter na mo. 69 to Janvi pumeke. 69 sumugod. Uy, parang traveling ka ngayon. Bumangga sa pader. Number 16. Number 16. Beats. Ginugulo. Tumira. Wala. Nakuha ni Eman. Eman, Susan, kanino? St. Side versus St. Mary. Big. NJ. Uy, nawala pa ang bola ni NJ. Nakuha ni JB. JB to Janvi. Janvi pumege. Sinugot, sumaisip, binalik. Wala. Nakuha ni Denden. Denden pass to Darin. Darin, easy two. Janvi, nagdadala ng bola. Janvi, pass to number 1, wala, nasundutan. NJ, Kapatid. nakakuha ng bola, NJ. Pass to number 16, pumeke, umatake, kick out pass kay Denden for 3, round 3. Number 69,
Number 69 to JP. JP to number 1. Number 1, easy 2. Ayan na, ayan na. Dari, ginugulo ni Chanti. Pass to Vince. Vince, nasa gitna. Back to Dari. Dari, wala, kinapos. Danilo. Sabre. Sabre. Number 69 to Thomas. To JP, tumira ng 3. Wala. Thomas again. Palobo. Basket yan. Number 16. Lim. To Alonso. Lim. Tumira ng 3. Bang! 3. Eman. Eman. Tumira ng 3, wala. Malakas. Dari. Nagawan ni JP. JP yung way up, easy 2. CJ. Pass to number 69. Nakakuha ng bola. Lumea, easy 2. Ayun na po. Tinatrap defense ng 3K Rice. Wala. Pasok hindi gusto. Ang bilis ng number 16 umatake. Wala. Nakuha na pa rin. CJ. There to shoot. CJ for 3. Bang. Lucky bounce. Number 27 to number 1. Wala. CJ. CJ. Uy, ang bilis din. Iniwanan lang ng pagano'n. Yun nga lang. Nahuli. Same ball. Time remaining 6 minutes. Alonso for 3. Wala, malakas. Sa pesa. Wala. JP. JP, umatake. Wala. To JP again. Basket yan. Hindi. Alonso. Derek. Uy, tinamaan sa ulo. Out of bounds. Nakatawan. Number 69. Uminto. Tumira. Wala. Sa Queza, Tudane, to Vince, to Pose. Wala. Thomas, to number 69, easy 2. Santin, nagdadala ng bola. Pass to CJ for 3, down! Official score 63-43 in favor of Big Noise. Thomas wala, ang lakas. Nakuha ni Vince. Nagbababa ng bola. Pinasa kanino, number 69. Number 69. Aliu, Tuleman. Basket yan. Santi. Aatake. To Vince na bitawa ng bola. Sabre. Jan B. Jan B. CJ, Tudane. CJ
Sige again. Uy, tularan again. Uy, yun lang. To number 8, John P. Kinas sa ilalim, Thomas Dinuot, basket yan. Bigs. Sa kesa, atake, side step, wala. Thomas. Uy, yung bilis ni John P. Grabe yung pa ni John P. May gulong. Santin, inatake. Out of bounds. Same ball. Sa kwesa. Kinakayot. Foul number 1. Third personal foul. Ang number 1, first team foul. Per shot, wala. Second shot. Thomas, pass to Eman. Eman, nagbababa ng bola. Eman to Thomas. Thomas to number 69. Number 69, shot foul. Who's foul rep? Number 25. Second personal foul. First team foul. First shot, wala. Second shot. Basket yan. Santin, nagdadala ng bola. Santin, nagdadala ng bola. Uy, GC pala, kalang. Number 69, ayun na naman, si John P. ang bilis. Number 69, nasugutan, same ball. Shout out guys. Sumasayaw-sayaw. Pinost ni Jeffrey. Abangan nyo. Tignan nyo, panoorin nyo. Uy, kumeke. Ganda ng peke. Basket yan. Time remaining. 1 minute and 36 seconds. Ang score natin ay 63-52. Passing foul. Now, 11 na lang. Kaso wala, naagawan. Santin. Uy, pinilit ang huli ni Jarvie. Kaso hindi na nakakabot. Harvey. Half time. Uy, wala, sumablay. Ate Jack, Akart. Uy, crossover. Sabay na yung pagano. Panis ka na lalay ah. Tama! Uy, pinalustan. Layup. Wala pa rin. Medyo maalat ang layup ni Camote. Ay, isa pa! JP. Nakakain. Dinusulan lang. Sabay layup. Wala pa rin. Pagkahanat-hanat. Uy, ganun pa lang gusto niya. Mahirapan siya. Para pumasok. Janky. Uy, ginugulo. Ginugulo tayo. Uy. Wala ka lang. Sayang Janky. Ipang Friday na sana. Malaking kuwagip yun. Locker. To number 37 for 3. Wala na.